Hello guys, good afternoon. Inani din yung kuhan mga ka-farmers. Dragon fruit o mahinog. Usa, duha, Dragon fruit. Duha, tulo. Tara, hinog na sila tanan kanuno na niya. O pa mamaya magkapundok. Nice. Nice siya. Nice update man to makuha ko sa kanila. Nice guys, yeah guys. Oh, thank you for watching and God bless at all. Babus. Hi, good evening mga ka-farmers. Mao ni dragon fruit nga among gikaon karon.